sigurado ya bendisyon so naawa tayo musika tayo at ununor ang talindagat pananin siya. Akin say sakaya Dios si agamang kakasalanan at gabay ton niayam at saray totoo ya ng kakasalanan. Ununor ka Diyos, mampilalot ka si kato, manisya ka si kato lay ako ulit sila. Apasanto ka kasi. Ano masanto ka la, no apasanto ka sa baton, it's a sign ya, si kato'y masanto, magbaliw ya anak to ka. Maligan oras, pinablimiran atateng agagitan kakaaro, arapat tayo lamat, susayan lawas ya naniiba tayo, at sayan panag-aral tayo, panag-aral na eskwela sa Batina. Siya say kaaro Brother Mike Daniel Subala, insanad sayan lawas, kay batay lamat. Ang gapunarom say matarakit tayo Youth and Communications Director, Jaed Northern Luzon Mission, Pastor Rosler Zamora. Hello Pastor, kamusta kayo? Maabig, Brother Mike. On. Maabig ya oras. At sika tayo namin atateng agagitan kakaaro. Happy Vespers. Kung tanto mo tad saray dumarengal tayo ya nayarin undengal labat nila buwas. Na nababantayan sa Sayan Live. Salamatan tayo Diyos sa katawan ng Sayan Interto ya pangkanaw-nawa. Kaya dyan untanat aragdalam tayo kutkutan lalamot sa kabaliksan na sa eleksyon ng Sayan Simba. Dakal agagi tayo Pastor. So talagang dimmalan at say unos na bilay natan lapod say indalanan na sa may bagyo, si Bagyong Maring, Pastor, gabay yuran lugayan, saramay agagi tayo, dumarengal, aka-experience na delap, undino kasilya hangin, Pastor. Ang tayo agagi, sayan bagyon dimalan, at say tinumbok to yatwa, at say Northern Luzon, awa? On. At nanang tayo, ya, anggad, arom ya pasan, Brother Mike, dyan labatay sa Gunto, dyan Pilawan, asing garad mission. Nanimbubanag, awalaan ditan na sa krusada, at akapampalagay tayo na sa kaya kapilya, tayo agagi, saramay sakit saray dimengel at nan landslide agarabin niya gan Brother Mike pangbalat ta dimengel matira nan landslide di madadabong dat naugi pira ta paglilabi at antoy agawa agagi atabunan ira at inatay ira na patyasan kakapamilyaan diyan Palawan walay sa kaya sa badisa dita niya familia nan si Mabi delap akaugi matira ta palbangon si Mabi at nalner sa may nanay tan tatay. So, naninang tayo agagi, asayan, di malan ya bagyo, at sa kilalamot ya, pagkasubsubok at bilay, bangbalat sa kimot ya, mangit bagad si katayo ya, ang tayo aron sa mundo, nagingan aron tayo, so sa tawo niya ipaparaan na Diyos sa katawan. Kumun agagi, tayay oras, ya manaral tayo lamot, ya salitay Diyos, at aya sumangiter, ya ilalod si katayo, ya tuwaya siya, Diyos tayon manangilaban at talagan si kato, so talagan ipapanangnang to, so panangaro to't balansinan sakay. Katununtan, sa panaralan tayo Pastor, sayan lawas, ni tituluan niya, sa andi anggan sipanan. Agagi, kerumi, so pigaran oras, ya iba nyo kami, at sa panag-aral tayo, sirin, umpisan tilaya, igaputilaya, lapod, panangidalan ng Pastor Rosler, at sa panagpikasi tayo. Mampikasi tayo. Agagi. Maron Diyos at sayan bekta, si kami lamot so nasinggarad si kayo. Mi payabol kami lalamot katawan na say aro, na say bendisyon, ta say grasya, tanong tantumat katawan, na say kamaungan nyo. At sayan, panaral mi ama, si kami kumonsid da nyo kakabatan, pakatalos. Piyan saraya ya, katuan at umpalita kirad kapusuan mi, at napasimbalo kami, at si kami katawan sumagmaliw ya mas maong a Kristiyano. Diyan nga ranan Jesus. Amen. Agagi, sa tekston ipapatlap tayo at narumog at Genesis 7:17. Genesis 17:7 sa kwanto di agagi, at ipalit ko susipanan ta, jad siyak tan jad sika, tan saray binim, aman tumbuk at sika, at saray kailakan pian ungkanan maando, asipan, amagmaliwak a Diyos mo, tan saray binim, aman tumbok ed sika. Pastor, ayaso teksto ni papatlap tayo. Yan, Brother Mike, say titulo na say panag-aral tanto say andi anggaan asipanan. Say kwanto jay et ipalit ko susipanan. Antoy kwanto ipalit say gabay to ibagatan Brother Mike ket kini amay talagan paulitan, awa? Talagan berberan.
Talagan sa limbangan. Talagan ayaet tibukulan ko sa ikaw na sa Diyos. So say si panan tandwa. Si pay katungtong na sa Diyos, Brother Mike, si Abraham. On. Awa, aya susamay, kanyan andi angga na si panan. Tanan umpisalad Abraham, susayan si panan. Antoy ko na sa Diyos, diya katawan, kanto jay, Brother Mike, sika, kanto, untumbo kad siya, tansay, biniya untumbo kad sika, at anto, jad maandon panaon. Jad andolan nando, sika sa untumbo kad siya. Si panan taya, bendisyonan ta ka, Abraham, papalaron ta ka, basta untumbo kad siya. At so ibabaga na sayan at titulo ni Papatlop tayo, Brother Mike. Agagi, aya kasi may promisa na katonta yung Diyos si Abraham, yan narumog ad Genesis 2:1-3. Yan nang tayo agagi, aya so ibabagatin English siya reaffirming. Sa may inter na Diyos kindi Abraham sa kwanto jalante, Genesis 12:1-3, bang si Jehovah inbagato ad Abraham, paway ka ja ad dalin mo, tan unarawi ka ad saray kakanayon mo. Tainan kad abong nan amam taon lakaya ang gaed sa kay adalin ya iturok ad sika. Tanjaed sika so panggawan ko na sa kay abalag a nasyon. Tan papalaran taka tan gawon so ngaran mo ya abalbalag at sika na ani sa kay a pumapalar. Bendisyonan ko na ani so saray mampilalag na kapalaran mo tan isambak so mangisambad sika tan jaed sika so pakipalaran anda na ani amin a familias jaed dalin. Pastor, si kwanto jad gawan na Diyos si Abraham ya sa kaya balag a nasyon. Sirin agagi tutuwa ya say si panan na Diyos ya inter tod Abraham at aliwala ba ya untun dakin di Abraham bambalat ayaso naranasan niya balan sinansakay ang God sad sara may untumbok ya henerasyon. Pastor, tuloy tayo panangaral tayo. Anto sirin pastor so importansya to iya si panan niya inter na Diyos kindi Abraham. Brother Mike, bali-bali tayo po mo. Anto susay importansya na sayan si panan. Makinat importante susayan si panan, Brother Mike. Antayo agagi mira yaon do dengel natan. Amay si pan ya intered kindi Abraham. Agaylay abig to yan si pan lapod saya agagi sumampapatuloy. Kaya say kwantot everlasting covenant. Akinoy, lapod no angga po man na si panan, ang gapoy paninisyan mo natan, ang gapoy Brother Mike tan Pastor Rosdar yaman didiscuss natan. Kanyan mapalpalar tayo, taawalaan, susama na si panan dandwa. At natan agagi, at ituloy tayo ya panaralan, susayan si panan, wala susay tatawagan tayo fundamentals na sayan si panan, Brother Mike, ano? Anto susay gabay ito nagkakapan na saya. Nangnangan tayo, Pastor, no, paano to, yung sarayan si panan, at ni panangnang so panangaro na Diyos at sara Israelita manlapod sayay istorya a record jaed Deuteronomio. Higa po tayo pastor jaed Deuteronomio 3:21. Say kwanto ja tan inggangan ko ed Josue ed sama niya agaw akwang ko saray matam aneng nang day ginawa na ni Jehova a Dios yo ed saraya adwaran arari untan sugawaan na ni Jehova naani ed saray amin a panarian a laglaan mo. Pastor, wadya may sakaya promise i-enter na ni Hobad kindi Josue. Ayan, Brother Mike, nang mo nun say Diyos, na say tawag na Yahweh, Yahweh, say Diyos sa makapanyari namin. Nun say Diyos si Yahweh, agagi, at akisipan na Abraham, sa kayod say si Pantut, say pulim, kwanto, si parata na pulila agagi, nanang tayo, pulin ng Abraham, anak to'y Isaac, anak to'y Jacob, anto so simoblay si Josue si Jose Joseph tanong tantumat di makalawa ang God pulinan Moises ang God sayaran ni Israelita di makalira ang God almost 2 million lara Brother Mike at inggagan ni Diyos sa ulara di manadalin a pangako sa ikway Diyos si kara no ula kayo di madali pala pangako kanto iba anta kayo iagil ta kayo walay naabot dati before Jordan, Brother Mike, Jordan Valley, kung tayo, wala so sa duara a nasyon, ang kabalag, yan naabot duaran ari. At ito yung ginawa na sa Diyos, iniduran turay pang Victoria. Ang gapong balot sa Victoria da. Sa Diyos so ang iter na Victoria, agagi. Untan tumutod si Katan sa siya, sa Diyos so mang iter Victoria. Akinay, lapod sa may sipanan, awalaan na grasya, Brother Mike. It is the what? The manifestation of God's grace. Okay. Akinat inlaban ira na sa Diyos, balag ira? No. Akit inlaban ira na sa Diyos, gwapo ra? No. Alawan si Karay, alawan itsura, so nanananga na sa Diyos. Akinat inlaban ira na sa Diyos, lapod si Kara, so maksil, matalino ra? No. Akit inlaban to ra sira, akit pinili to ra
because of His grace. Amen. Amay grasya na sa Diyos. Anggap nyo pa, anggap po yan to. Makasaber, agagi. Anggan siyo pa ka, no sa grasya Diyos, unagusod si ka, undaluyon si ka, agagi, ag nasamper, so sayan grasya to. That's why, ayan si Panan, sa ikwanto, may si Panan agad si ka, tagabay kon iter so grasyak. Brother Mike, sa ikway Diyos, agagi, iter ko'y grasya, kanyan misi Panan kasi ka, kanyan, ayan, grasya na sa Diyos sa katawan, anto si rin niya, agagi ay, bendisyon ed si katayo. Anggap pong balot, anggap, antoy na alay Diyos, untuor tayo anggap po. God can be God kwanto without us. Pero si katayo agagi, no, anggap po'y grasya tayo, huwag tayong balot na bilay. Kaya sa ayan, si Panan, it's always for our benefit. Amen. Pastor, kasi no nananang tayo verse 21 ya Deuteronomy chapter 3. Singa aya sugabay Diyos ya ipatandad sa akin di Josue. Kasi nga sa ibabagaw, tandaan mo Josue, at talagan siya so ang ilaban at sikad sarayan duaran ar-ari ag ka natatakot at sayan abalbalag ya problema ya arapan mo lapod pastor walay ipanalo dalamat kasi agera at saya siya sirin sa ibabagatod si katoy agagi no si katayo at naarap at saray balbalag a problema tandaan tilabat. No, paano to sa Diyos tayo yaman ang araw at anto, inlaban to tayo at saramay anto, past victories tayo. Natan pastor, basan ko, so Deuteronomy 7:8. Wala lamang, so atali-tali jay, insan kabatan tayo. No, paano to yung panangling na Diyos, so panangilaban tan panangaro to. So kwanto jagagi, bala, lapod si Jehovah, inaro to kayo, tan lapod aagamilan to, so sipanan sinambaan to at saray amayo, say makapanyari alima so impangipaway ng Yehova ed si kayo. Tan impanundon to ed si kayo nanlapo ed abong na inkaaripen ya inakal ed limanan paraon ya area Ehipto. Pastor, anto lalamot so nanang tayo ya karakter ya covenant ya inter na Dios kinti Abraham ed sayan at tali-tali da. Brother Mike, amay babasaan tayo jay. Abali-baling baga to say kwanto lapod aagamilin to susipanan asinambaan to si kayo. Lapod say Diyos tutuuran to labat so sayan sipanan kanyan ipapanang to'y panamindosyon to si kayo. Brother Mike, nanang tayo ya amay sipanan wala so tayo tatawagan daya matuor, maando, masanto, and faithful. Kwanto Brother Mike, so sama na sipanan agagi ipanang na say Diyos so sa may karakter to yan to matuor ed promiso. Amen. Tuuran to noon to yung baga to agagi. Kaya sa ikwanto, aming pigay, ang laban irap. Ag kayo mapaga taon tuurag, tasyak matuor. Amay sipan kod si kayo, tuuron ko. Agagi ang gadnatan. Gabay na sa Diyos siya, tuuron ud sikatan. So satan na sipan to. Yan tutan sipan to, ya iyagil to ka amin. Ya kablaglay bilay. Ya awit to ka dibad tawon niya ipaparaan to. Ya ligliwan to ka. At na sipan to, tuuron to, tatinuor to ng saman, wala sirin so sa ilalo tayo. Ya tuuran to si katayo. Lapod pastor sa no ibaga tayo sipanan kasi ay it involves two parte it involves two people. At sayan panaaralan tayo wala say Dios, san wala say ray totoo, ya unonor. Natan pastor sirin anto sugawen na totoo pian untan ayan sipanan talagan nagawa basan ko pastor. So verse 6 ya Deuteronomy chapter 7 say kwanto dia ta sikaso katuan amasantos et kinan Yehova a Dios mo. Si Jehovah, Diyos mo, pinilito ka akatuan, akinto ka abukor, apalabian nan say amin akatuan, jaed tapaw na dalin. Pastor, niniman lante, panaralan tayo, say Diyos, gawon ton amin. Si katuet talagan, tuuran to, no, anto so imbaga to, anto sirin so gawon ya totoo natan. Ada, Brother Mike, bali-bali tayo pa tagagyawa. Say Diyos, impromuis to laya unto urag, ginawa tutan. Ginawa to. Say gabay to balat at ato. Say tawag din saya Brother Mike kondisyon na sa may sipanan. Kondisyon on. Tuuran ko ang ganito'y nagawa. Bang balat gawaan mo so sa may anto. So sa may partim. Anto'y party tayo manumbuk at sikato. We have to be obedient. Sikat tayo at so anto mananumbuk mo tuor ting watya untumbuk at saray ganto. Kanyan no tingnan tayo may sipanan, nawa? Walay dan sipanan. Say sipanan dan do, na say nan sipanan da anto, bendisyonan to ka taka, no untumbok ka. Iyagel taka, no untumbok ka. Idan ta kay mao nga bilay, dan ta kay mao nga na liknaan, ya maraka pakalusugan kun dawa, no gawa mo ya. Ag ka man na high blood, no
agbukanan niya. Walay itutumbok. Sa kanyan agagi numan sakit tayo naman minsan sa kwento ang pula mo aro Diyos siya. Inaro to ka bang agkakasintim mong bukod sa may ibabagato yan to sipanan na may stipulation ya ibabagato sa may sipanan. Natan pastor nanangan tayo so anto sirin so talagang ipupurok nakin sayan sipanan pastor at sikatiran totoo anto sugabay to yan ibaga at sikat tayo nanangan tayo sirin agagi so saramay esensya essentials kontod English lang te esensya kontod Pangasinan esensya na sipanan pastor umuna pastor anto sa kwento diya ay Brother Mike may esensya na sa sipanan na tanto sa kilalaban at by faith alone. Anto kwento ditan Brother Mike kwento unyaitan agagi nya susipan ilaban takanak awit ang tagadtawon awit ang tagadtawon ang gapon balot ang gapon balot susay nagawa no makakardiman no agsasay shak antoy gawa mo una basa anta Brother Mike pa Efeso 2:8 Efeso 2:8 say kwanto di agagi Efeso 2:8 antam Brother Mike aya susay barakep ya nanunutan tayo naynay pepensyat unta si katayo Brother Mike susay makalmo na say kilalaban at say mata na say Diyos siya katawan. Kwanto dya agagi, Efeso 2:8. Kwanto dya, talapo at grasya nilaban kayo. Ed panamaglay na pananisya, ed saya agnan lapo at si kayong dili, ta si katuso langkap na Diyos. Kaya Brother Mike, say kwanto niya, say sipanan na say Diyos at si katayo, may everlasting covenant. Kwanto, may ang ganya sipanan, ilaban to tayo. Tandaan nyo agagi ilaban to tayo. Paano tubalatan ilaban tayo panagmaglay na say grasya na say Diyos. Paano tayo naala sayan grasya say kwanto pana ni siya. No si katayo'y manis siya agagi si kato. Aga po yarong agkanilaban no kamanisya manisya ka. Ya ilaban to ka. Panamaglay na say pananisya Brother Mike. Tan lapod anisya ka untumbo ka ta anisya ka lanti walay manisya ya kian. Anak, antay, inaruta ka, manisya kaon. Kung inaro mo ka ng manisya, sige si rin anak, kung tatay. Iyasulamok na doon, tani, manamusagla. Ay, numaminsan latay, ta. Pero inaruta ka tayo, agda ka panisya, ano, agagi. Untan tuman susamay pa nanisya Diyos. Ilaban to tayo, manisya tayo, kanyan lante, manisya tayo, untumbok tayo. Pero ang gano si kaso untumbok, nagto ka ilabang, kapoy nagawa. Kanyan, marakap lata, inlaban to kala. Bali-bali, pastor, agagi. Natan, pastor, nangan tayo, akin sirin at sayan si panan, at talagang in-establish na ng saman. Akin at talagang importante, sayan si panan, at talagang ni talindag, kan untan at si katiran tuto ni laban. Brother Mike, simple. Piyan nawalaan tayong tampol na sa ilalo. Akin nun si Adan tan sa iba't ng kasalanan, sa kwanto, sa bayar na kasalanan at patay. Antoni si Ray ilalo, no patay manaya. Gabay itong ibaga, no ni anak ka mundo, sa ilaong mula ba atang pol patay. Aba, Brother Mike, anto ilalo ni Ray, patay amin. So, anto agagi, sa ikwan na sa Diyos, lapod patay, sulaan na saray ng kasalanan, at makasalanan tayo namin by nature, even our nature, may naturalesa tayo managkasalanan, kasalanan laman, Brother Mike. Kaya ang gapong balot, santo ikwan na, David, inginaw kayod kasalanan. Kaya no inyanak ka, kalukas na say mata, makasalanan ka la. Kasi may Panginoon si ka, may nature mo, kasalanan lay. Kaya Brother Mike, anto siri ilalo. Kaya inter na say Diyos, susayan si Pampian na idan iray ilalo. Yan nung mambilay iray maong agagi, walay kumadwan tsansa nasay kilalaban. Lapod limo ublay kasalanan, pastor katon talagang kailangan agagi, yasay sipan at talagang italindig pen untad walay ilalo tayo. Ayan, unsay agagi, say ilalo na kasalanan sipanan. Anto may sipan, ya ilaban na sa Diyos, so sayan sang kamunduan. Impan ng tutan, nung pesantan, dyan Eden, after Eden, Genesis 3:15, agagi, imbaga to lang tampol ditan, ya sikan bii, kwanto, tumukan mo sa may ulo na say ulag. Si kabalat, katuntoy mo kurbo, kwanto, bang balat say kwanto, watan na agagi, may binim, si pata na bini, referring to Jesus, awa? Si katuso say mangilaban, wamalan tampol sa may promiso. Kapang kasalanan da, Brother Mike, wamala may promiso. Kasi aman niya panangilaban, it was given even before foundation of the world. Sakbay niya pinalsa si Adan tan si Eva, sakbay niya pinalsa sa yan mundo, ang tadalamang kasalanan, ira. Kanya nulalay GPS.
Gospel plan of salvation. Yan, God's plan of salvation, Brother God's Mike. plan, on. So, waman lang tampol susaman. Amay kilala, panangilaban to. Aman may bunga na sa isipanan. Sirin, Pastor, ang gapunoy rason, ya susakaya too, ya talagan mananap ya panangilaban, at si katot, agto singa sa ibagatay, aga man say yes, at sayan iiter na Diyos. Sirin agagi, ayas so panawagan at balansinan sakay. Ayas so iiter na Diyos at balansinan sakay. Natan, Pastor, gabay kon basaan, so Deuteronomio 4:13. Say kwanto dya, at impaliwawa to at si kayo, so sipanan to ya, inggangan to at si kayo. Agawaan asalanti saray samplura gangantan insulat tura ed duara at tablaa bato. Ed say panag-aral tayo, Pastor, anto sugabay to yan ibagabalat eh. Antam, Brother Mike, makapaliklik ka tawa. Ayay word dya, Deuteronomio. Awa? Anta tayo, yaya, from the word Deutero. Yasay gabay to yung kumadot repetition or kumadwa. Tan nomos. Yasay gabay to ibaga, Brother Mike, katanto? Gangan. Kaya nananayo dya gagi, insulat na sa Diyos so samay ganggan na lamotad sa libro na Deuteronomio. Akin agagit insulat to lalamot. Kasi adakil so akalingwan, Brother Mike, kawa kanyan insulat lalamot so saya. Akin at insulat lalamot para sa ito. Lapod sa Deuteronomio, Brother Mike, second law, lapod amay unaan niya ganggan, agda atuor. Kaya sa ikon to, misi panan lalamot. Kaya sa tawag doon sa mo na Deuteronomic covenant. Wala susaman manaya, Brother Mike, 27 times agagi, binanggit ka na Deuteronomio, nanto ibabaga to, wala lang mo susay sipanan, di man na Deuteronomio. Inulit susamay sipanan. Akin, lapod say Israelita, kimulang ira. Panon tayo na antandaya kung mulang ira, Brother Mike? Ay, tanong naman lara, Brother Mike, border. Asi, singer la, pigaran tumbling la balat. Nanduda ni re. Kaya yan, game 140 years pataplo ya taon so sa may travel da. They what? Agagi. They failed. At sa ikwanan Moses, nya, itarala mo so sa kumadwa. Don't mess up this time, kwanto, Brother Mike. This is another covenant. This is another what? Deuteronomic covenant. Ulitin na sa Diyos. So sa may imbanag. Takim mo lang kayo. But this time, please, do not mess up. Bali-bali, Pastor Sirin, no? Si katoy talaga unonor at sayan si panan niya iiter na Diyos. Nantayan tayo agagi, no anto susara may sa ibabagat tayo at fundamental, so, Pastor, nanto sunaala tayo, no si katayo at unonor at sayan si panan. Minsan anang nang timo at agagi. So akin at talagang kaukulan, no sa sayan si panan at talagang iter at saray totoo, lapod walay kasalanan. Awa, Pastor, yalim mo. Natan, Pastor, bali-bali siguro, awa, no i-describe tayo, no anto susayan si panan. Umpisan tayo, Pastor, basan ko Jeremias 31:33. Say kwanto dya agagi, Jeremias 31:33. Balat saya susipan, agawong ko na ani, at abong na Israel, kaya rin nasara man niya agaw, kwanan Yehova, yan ko na ani tunong ko, at saray akin dalem kabyangan da, tanja at puso ra, si katoso isulat ko na ani, at siyak na ani Diyos da, at si kara na ani, balay ko. Pastor, antuso, ilalo, yan narumog tayo at sayan teksto ya abasak laban. Yan, agaylay dago, Brother Mike, sa ikuan na sa Diyos. Pinagdaling numanan, isulat kod puso da. Sa ikuan to English, bali-bali, engrave. May engrave, Brother Mike, paano mo pura kad may na-engrave la, may talagang nitol naglamay. Di man metal awa, agmuman na burag. Agmuman na burag man. Anto ibabagay Diyos sa saya agagi. Wadya, kwanto, nya, iter kod si kayo sa samay gangan. Amay gospel tan amay gangan. Anto gabay tin ibagaya, Brother Mike eh. So gospel pili mo biya gospel eh. Unya Brother Mike tan. Unya so si panan ta kuan sa Dios. Dan takay kumadwan ilalo. Anta, Brother Mike, when we talk about ilalo, no pantutungtungan tayo ilalo, ang gapoy arom susay. Si pay ilalo when the Old Testament times talk about hope. Anta, Brother Mike, no tungtungan dat amay ilalo say Hebrew Greek to Brother Mike elpis. Yan. From the word Anto, kaya ninanong tayo, Brother ang mga agagi miraya. Anto, no tungtungay ilalo, ang gapoy kayong ilalo, God. Kanyan, say kwanto, ang niya, idanta kayo ganggan. Bangbalot, tandaan nyo, kaibad saya ganggan, so sa may ilalo. No, ilalo sa pantutungtungan, it's not about the any other God, but it's about the coming of Messiah. At anto susaywa manad coming of the Messiah, say tawag din sa tan, good news. Good news. Anto tay good news, gospel. Anto tay gospel.
Brother Mike, sa gospel, aluan sa may sabat, aluan sa may agnayari mga ibaboy, agad sa may 666, aluan sa atan so gospel, agagi. What is gospel? It is Jesus' history. Ha? The Jesus story is the gospel. His incarnation. From the word karne. Diyos, ya Espiritu, nagmaliwian to? Too. Ya laman, to. Laman, on. Karne, ha? Incarnation. Anto ikonto dan? His being, a human being. Si katoy susayinan katawang tao. Si katoy crucified. He died on the cross. He resurrected. He ascended and He will come back. Atan so sa may tatawagan tayo gospel. Sa ikwanto, unya ay susipanan natan. In the simplest form, Brother Mike, ha? Nya si Jesus, nya so gangan. In laban to ka lang ng Jesus, tumbok mo yay gangan. Amen. Malabat, Brother Mike. In laban to ka, anisya ka, lapod inarom, tumbok mo yay gangan to. Alon sa may tumbok kad sa may gangan pian ilaban to. No, on. On. Aliwaman. On. Inarom ni Jesus, know Him. The word know, ginosko, kanto, anto'y gabay ito ibagatan, Brother Mike, amay jad Greek, ay Hebrew, bali-bali, yada. Yada. Anto'y gabay ito ibagatan, yada, in a relationship. Amen. Nawalaan kay relasyon sa may gospel. So, pa'y gospel? Jesus. Jesus. On. Obey His law, fulfillment of the covenant. Bali-bali si rin agagi niya talagan sayan ibanghelyo ya narumog tayo at say panag-unor tayo ya sipanan. Talagan wala pastor so relasyon to ya say gangan say sipan tansayan ibanghelyo dino sayan gospel. Natan pastor agagi nangnangan tayo si rin at Apokalipsis 14:6. No paano tayo nangnangan so ibanghelyo ya impurek na taluran anghel at saman teksto. Say kwanto dia kapitulo 14 sa na Apokalipsis. Say kwanto dia agagi tan anang ko so sananay anghel amantik-tikyab jaed peglay na tawon. Ya wala ed si kato so andi angga maabig a balita pian si kato so ipulong to ed saray manaayam jaed dalin. Tan jad balang nasyon tan pulitan salita tan balay. Pastor, anto so gabay to bagay. Another, Brother Mike, tatawagan tayo may description na naman, the description of the covenant. Anto susay paliwa man na sa covenant, may si Kristo mismo susay covenant. Brother Mike, dyan balatad konteksto tayo natin Anta tayo, si katayo susamay three angels messenger. May aneng ko susamay taluran anghel kwanto. Agagi, aliwan literal man niya walay anghel yung tik siya ba talaga. Amay angel, it refers to being a messenger, swiftness. Amay plus kasi anghel, di ba? Brother Mike, kung titikyab. So gabay ito ibaga plus. Walay plus sa balita, yan ni purek. Siya pa yung mga balita, loud voice, kwanto, megaphone aliwan na rin tayo magmaksil, nataglag tayo, no. Aya susay ibabalita na sa arom. Kanyan walaan tayo 15 radio stations natin, Brother Mike, Kanyan wala susay Lord in the morning. Agagi, mambantay kayo, Mag-comment kayo, Kinabuasan itan. Tapian kiyan, na lugayan mi kayo man. Wala susayan tatawagan tayo yung Pangasinense version na sa eleksyon. Akin nagagi. Because we are bringing the three angels message, which is in itself a covenant. Paano tayo ipaliwawaya, Brother Mike? Basahan ko agagi, ang baga ng Brother Mike naman Ed si katuso andi angga maabig a balita. Here comes again, maabig a balita. Good news. Brother Mike, si pa may good news? Si Jesus. Si Jesus. On. Agagi, say ipupurik labala dya ay alawalan sa may impateto. Duag ingon sa may ipawilto. Amen. At say ipawilto agagi, walay duaran awito. Wala may pagpapala, tan wala may pagpapalo. Duara. No ag tayo tinumbok may covenant, walay pagpapalo. No tinumbok tayo walay pagpapala. Say kwanto may akang ngalad siya saya, ay ansaki may pala pastor. Akin ay pala man ay kwanto agagi bendisyon. Tumang sumana alagar. No timumbok tayo sa may covenant. Why? Because the essence of the three angels message is God's covenant of coming back. Amen. Lapod pastor ni layo lamang itay gantimpala intan gantimpalo pastor. Anto si Renzo natalitali agagi nasa kaya manani siya no si katon awan to si Kristo Jesus. Basang ko pastor so sa kaya atalitali dadya libro Deuteronomio 4:20. So kwanto dya agagi bang balet ta si Hoba inalatok kayo tan inawit to kayo ya impaway ed hurno abalakyang impaway ed Ehipto ya magmaliw asakay akatuan ya walaso tawir
asingaed sayan panaon. Pastor, ayan por mi saya in bagaed saray tutunad saman. Ayam kasi so natali-tali tayo natan. On, Brother Mike. Manisya tayo. Mhm. Agagi, no antuman so agyo paninisya, no may fake news natan, manisya kayo balatad saya. Mhm. Antoy pananisya saya, siya sa Diyos, inlabas to re Israelita, di madhorno na sa Ehipto, parusa na sa Ehipto, ilalabas to kamo natanad kasalanan. Mhm. Agagi, antayo, wala ra may tatawag yung election tayo, Brother Mike, ya may images of the covenant. Images on. May aramay lupa, itsura na sa covenant. Nanangnan tayo, Brother Mike, dyan, ayaw, nanangnan tayo dyan, leksyon tayo. Sa unaan niya, itsura ya ipapanangtag dyan, itsura na sa ateng. Ateng. Singa tatay, tan anak. Ayan na, Brother Mike, natatalos ang kuya nata. Talaga natatalos ang kuya. No samay anako agagi, at inanarok. Mhm. No nanangnan kun, amay no nataba na sugat, agi nakakasya mo kalamor. Awa, no mansakit ira, no ang napalatang ira ilabi, agarabag ko, gano siya lang kuminan sakit, basta luwan si kara, untan susamay ipapanangnang na sa Diyos, ud si katayo ang covenant. Siyak so amayo, si kayo'y anako. Talusan nyo, talusan tayo, ya pinabpablitan inararo to tayo agagi. So nanangnan tayo doon sa may image to, ya may relasyon, Brother Mike, ya ateng. Awa, untan tumot ipapanang nga say. Antayo, agaga may covenant kasi may so images to Nun sama niya panahon, Brother Mike. Aramay bansa. Walaan mo iray covenant. Alam mo, agtamanggiran doa. Dapat no walay unsa lobong un sa buran sika tayo no wala ra unsa lakay mangkampita. Walay covenant tampir maan tayo, Brother Mike. Kunta alam mo, King Mike tan King Rosler awa. Aya so say agreement ta, aya so say covenant awa, isulat ta dya. Number 1, agmoa atake bansak. Kumadua, no atakean mo, atakean ta kamot. Uman so sa may walay agreement. Okay. Natan, no walay imatakin siya, tulungan mo ag umamot so agreement na sa Diyos siya katawan. Wala so sa may stipulation to, wala so sa may na alam noon tumbok ka. No, kanya nagagi, amay so imahe na sa covenant. Bangbalat sa isang karakupan niya ipapanang to dya ay covenant. Amay ilaban to tayon singa sika tayo anak to tan sika toy ateng tayo. Amen. Kaya si rin there will be deliverance. Amen. Si rin pastor sa inaaralan ko dyan at sa panag-aral tayo ayan si panan at pampanangnang na Diyos at balan sinasakay ya talagan inararo to so balan sinansakay lapod talagan si kato so mamatuor ang gano si katayo at mangkakasalanan. Insan lapod say panangaro to agagi at interto so sayan si panan pen untan at say balan sinansakay at nilaban. Pastor, ed say ganggan balat, sampluran ganggan. Kay inter na Diyos at balan sinansakay. Jak nananang ng so karakter na Diyos. Pian untan agagi nananang tayo, no supa o nakabatan tayo, no supa may Diyos siya panlilingkuran tayo. Insan, yun samput, Pastor, no sika tayo at kaibala, at sa haraman niya nilaban. At wala so ibabaga tayong family, Pastor. Wala so one circle of family, ya anto, manani siya. Ya to ay wala so Diyos, ya anto. Si kato so maningilaban, insan say panangaro to, at talagan ipupurok to, insan gabay ton na ranasan o natalitali, ya balan sinansakay. Pastor, Anthony, so gabay yun ibagad saray dumarengal tayo, insan Anthony, so gabay yun, Anthony, so aral ya, napulot yun sa panag-aral tayo. Brother Mike, antam, aramay Israelita nun, limarad kanaan, awa. Aramay kananiyo, wala inandurumaya pananisya da. Wala rad si Karaso say arumot say tawag daat amay pagan. Pagano. Wala ray polytheism, awa. Amay so Diyos-Diyosan da nanduruma. Walay sa kayagawa dadatang Brother Mike, amay anak da. Pagranda. Iyalay da Diyos-Diyosan. Hayang monta si Abraham, di ba? Diyan panahon na nun sa aman, si Isaac, di ba? Iyalay to lawarita, human susay kiyan, pero to iyalay man talaga, pero iter to Diyos, no kalekta na sa Diyos. Talagang gawon to. Dapod di man agagi, sari anak da, saragdan pati yun, para iyalay dan sa Diyos, Diyosan da. Kaya sa ikuha na sa Diyos siya katawan, yung panangaro. Panangasiyo, noon loob kila ditanad kanaan, agyong balot aaligan, susay kagagawa da. Akin, lapagod kayo, susay espesyal ya totoo. Aliwa kayong special, lapod ulitin ko, ya, nayari kayo, no. Special kayo, tapinilita kayo, tan mananumbok kayo siya. Amin niya mananumbok kayo sa Diyos. Amin niya, sa kwento, those who enter God's covenant, they become special, Brother Man. Amen. Mamaliw iran espesyal sa mata na sa Diyos sa katawan. Gabay mo kasi agi, so magmaliw ya espesyal.
agla nakaukulan niya unyamang kani. Agla nakaukulan niya si kaso sa isang ka maungan. Manasawa. Oh, bilang. Oh, manasawa kani. Oh, brother. Agagi, gabay mo ta kasi. So magmalo ya special ya to. Enter into the covenant with Jesus. And you will become special. Why? Because there is an heir. Wala susamay tatawagan tayo ya inheritance. Ya manaalaga si katayo. We become special because the special God bought us with a price in that cross of Calvary. Amen. Bali-bali agagi susayan pinanaralan tayo sumpalantiya sirin ed say panagpikasi ed say panungunan ng Pastor Rosler Zamora. Ang pikasi tayo agagi. Maron Diyos salamat katawan niya balik. Lapod si kami so kinawalo yun sa yung panag-aral. On katawan, salamat lapod sa satan na sipanan niya interview at andi anggaan. Nanlapod kendi Abraham, agad natan manultuloy at si kami nabebendisyonan. Tulungan niyo kami katawan. Oy lakomon, tagmin balot lingwanan, agmin balot italikwar, agmin balot katawan iseber-seber labat susayan iiteryo. Ya panangilaban. Kumon katawan taaron ni susayan covenant, susayan sipanan. Ano si kayon sa bila, si kami katawan so ilaban nyo lapod sa lanti itong mamuk kami at sa tayo maando as sipanan. Salamat katawan tayo nanaroyo kami wajaray kaagian sa aruman si karat man sasakit wala ray pamilya da inarodad bilaya COVID wala ray inatayan wala ray abagyo wala ray nalgep wala ray alugid negosyo wala ray nabala ngay trabaho wala ray expectations katawan ya aga si mabuild si kara wala ray broken hearted natan lakapyo ra katawan tan iya sa yun si kara so sa may liket na sipanan tayo Penanggan antoy dadalanan minatan undiket kami tanon nilalo kami si kayo saya sukeruan mi at mablin ni Jesus manangilaban ni amen. Salamat Pastor lapod maliwawa so pinanaralan tayo natan agagi kumun jad untombo iba nyo kami lamet ed say panag-aral tayo jad say kumapat ya lesson ed sayan quarter siyak lamet say kaaroyo Brother Mike Daniel Subala tanon tantumet sa kaaroyo agagi Pastor Rosler Zamora kumun ta iba nyo kami lamet jad untombo.